Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini uko salama mahali popote ulipo. Bwana akubariki. Nafurahi jioni ya leo kuweza kuongea na wewe. Mungu kunipa kibali ili tuweze kupata tena muda na huyu tuweze tukaongee, kuhimizana kupitia neno lake. Kwa hiyo asante sana kwa kuchukua muda wako ili tuweze kusikiliza neno la Bwana, kuhimizana na tujengane kupitia neno hili. Na leo hii nitaenda kuongea kuhusu neno ambalo ni la muhimu sana tena, kama hivyo kila wakati napokuwa hapa tunakumbushana kwa ajili ya maneno ya Mungu. Na neno la leo itakuwa ni kusema ya kwamba maisha sio sawa, lakini Mungu anabaki mwadilifu. Sio mwaminifu, Mungu ni mwaminifu lakini anasema mwadilifu. Maisha sio sawa, lakini Mungu anabaki mwadilifu. Sasa utachunguza popote ulipo, kama wewe ni mfanyakazi, kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni mchuruzi ambao unafanya biashara, unaweza kuchunguza popote utakapoona unatembea, utakuta kwamba watu wana mawazo, watu wana wasiwasi, watu wana vitu vingi ambavyo vinawasonga sana. Na kwa kweli itaweza kuwa mambo ambayo inahusu kuhusu maisha yao ya afya yao. Inaweza kuwa ni mambo ambayo inahusu labda ni uchumi, inaweza kuwa ni mambo ambayo inahusu familia. Na yale mambo yote yanakuwa mengi kichwani, watu wanakuwa kama wanachanganyikiwa, na hivyo wanakuwa kama wamekosa msimamo. Ndio maana hapo tutaenda kuchunguza katika neno hili la Mungu linatuambia nini katika haya yote, kwa sababu tunaweza kuwa na mawazo fulani, tunasikia hiki, tunawaza kile, lakini tuchunguze maneno ya Mungu inatuambia nini. Na kichwa cha neno kinasema kwamba maisha yako sio sawa, lakini Mungu anabaki mwadilifu. Sasa hiyo yote inapotokea, kwa kweli watu wanakata tamaa, watu wanavunjika moyo, watu wanaanza kujiswali maswali mengi, hata wanaanza kukuwa na mawazo yenye haiko tena ile ambayo walikuwa nayo. Wanasumbuliwa sana. Lakini niwakumbushe kitu kimoja, sisi kama Wakristo tunayo, kama ni wajibu niseme, ni masharti kwetu tuwe na imani, ni masharti kwetu tusikate tamaa, ni masharti kwetu tuendelee kuwa watu ambao wana msimamo. Sababu gani? Tunayo imani katika Mungu ambaye yeye ni mwaminifu. Maana yake yeye hali yake siyo mdanganyi na hawezi kudanganya. Tunayo imani kwamba huyu ni Mungu ambaye tunatumikia na tunaamini yeye ni baba yetu na hata tuacha. Ni wajibu na sharti tuwe na hiyo hali ya kusema kwamba vile Wafaransa wanasema confidence, tujue ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi, kwamba Mungu hatatuacha, kwamba Mungu atatusaidia, kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi. Kuna neno ambalo mimi linakuwa linanihimiza sana, nikilisoma katika kitabu nasikia na furahi, nikilisoma katika Biblia nasikia kwamba moyo wangu ni kama unaridhika, kwa sababu ni maneno ya muhimu sana. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 28. Tutasoma hiyo, mengine tutakumbushana hapo. Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 28. Tunasoma, inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale walioitwa kwa kusudi la Mungu ni sisi ambao tumeokolewa, na kwamba Mungu yeye yuko tayari na anapenda kufanya kazi na sisi. Napenda sana katika, ukishuka chini katika mstari wake wa 35, unasema ya kwamba sasa ni nini itakayotutenganisha na upendo wa Mungu? Sasa hizi shida ambazo niko nazo ndio zitanitenganisha na upendo wa Mungu? Hizi changamoto ndio niko nazo ndio zitatuma mimi nakata tamaa? Wala hii hali ambayo niko ndani ndio itatuma sasa mimi naanza kujutia na kuanza kuwa na mashaka? Hapana, neno la Mungu linatuhimiza, linasema ya kwamba hakuna kitakacho kututenganisha na mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu kwetu ni mema kama sisi wa Kristo. Kwa sababu tena ukichunguza vizuri, kuna historia ambayo mimi inanijenga sana.
Mimi unajua historia zote ambazo naongea hapa, ambazo nakuwa nachangia hapa, ni historia ambazo zilishawahi kutokea, na tumeona Mungu amefanya nini kupitia zile historia. Na leo historia ambayo tutakayoongelea, wala ile ambayo tutakayo kusema kuhusu hapa, ni historia ya wana wa Israeli. Tena nimeongea sana kuhusu wana wa Israeli. Kwa kweli ukisoma sana safari yao na ukisoma maisha yao na Mungu gisi alitembea nao, utaona ya kwamba kweli kuna mafundisho mengi. Sasa hapa kuna safari moja, kuna somo moja ambalo mimi linaniimiza sana. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 15:22 na mstari na 27. Kutoka 15:22 na 27. Manake unaanza sura yake ya 15, unaanzia kwenye mstari wake wa 22 mpaka kwenye mstari wake wa 27. Hapo kuna historia nzuri sana ambayo ukisikiliza vizuri utasema ya kwamba kweli Mungu hawezi kukutoa sehemu uliko na hana mpango na wewe kwenye sehemu anakupeleka. Mungu hawezi kukusubirisha sehemu ulipo na hajajua kwamba kule kwenye unaenda wala unatarajia kuenda kuna mambo ambayo inakungojea huko, labda ni ya kukuhasarisha, labda ni mambo ya kuletea hasara wala vitu kama na hivyo. Sasa sisi tujue ya kwamba macho ya Mungu yanaona kuzidia macho yetu. Macho ya Mungu iko macho ya hekima, ni macho ambayo inaona kuzidia macho ya tai. Kwa sababu sasa ukichunguza sasa historia vizuri, kama nilivyokuwa naeleza, wana wa Israeli Musa anawaleta, wametoka huko Misri, wametembea karibu siku 3 wako wanatembea hapo, wamechoka. Wakisha choka, walipochoka walisikia kiu inawashika sana, lakini wakatembea tena kidogo, dakika kama ngapi, wakafika kwenye mto. Huyo mto, walipofika kwenye mto walikuwa na matumaini, wakafurahi, wakasema kiu walikuwa nayo inaenda kuisha. Walipojaribu kutumia maji wanywe, yale maji yalikuwa ilikuwa kama ni maji yenye iko na uchungu. Walikatika tamaa. Ndugu yangu, baba yangu, kaka yangu, dada yangu, wewe ambao unaniangalia, labda hali ulio nayo leo ni hali ya uchungu, labda mambo unapitia leo ni yale maji ya uchungu, labda yale yanayokuzunguka ni ule muda wa uchungu, ni ile maji ambayo unatumia, ndio ile hali ulio nayo sahihi. Kama vile wana wa Israeli walitembea, wanafika hapo wanakuta ni maji ya uchungu. Sikumbuka wametembea muda mrefu, wametembea, wamesikia kiu, wanakuta maji imekuwa maji ya uchungu. Walianza kumlaumu Musa, je hivi, sababu gani hivi, sababu gani vile, unatutesa, unatutoa huko, ingelikuwa bora utuache huko kwetu, tulikuwa Misri kwa sababu tulikuwa na chakula, afadhali tulikuwa na chakula na maji, hivi tunachoka, sababu gani? Lakini Musa alimulilia Mungu. Soma vizuri hiyo. Musa alimulilia Mungu, akaomba Mungu, na Mungu akamwambia kwamba chukua kipande ya mti, chukua mti utie ndani ya maji, piga ndani ya maji. Na wakati Musa alipiga ile kipande ndani ya maji, ile maji hapo muujiza ulitokea, maji yakawa utamu, uchungu ukaisha. Na hivyo ni kueleze ya kwamba ndugu yangu, Mungu ana uwezo wa kubadili maisha yako, haimuombe hata sekunde ili aweze kubadili maisha yako. Yale ambayo yalikuwa yanakuchosha, unaona yote yamepita. Yale ambayo yalikuwa yanakusumbua imekwisha. Musa wakati aligeuza maji inakuwa utamu, wana wa Israeli walifurahi. Na hivyo Mungu haimbidi kitu chochote. Anaweza akasema neno moja tu, hiyo hali inabadilika. Anaweza akasema neno moja tu, hiyo magonjwa inaisha. Anaweza akasema hali moja tu, anasema neno moja tu, na yale yote ambayo ilikuwa inakukaba yote yanaisha. Kama zilikuwa ni nguvu za giza, Mungu anasema neno moja tu, yote yanaisha. Kama ulikuwa unafungwa, Mungu anasema neno moja tu, vifungo vinakatika. Yaani kwa Mungu, ndio maana sisi wana wa Mungu tuwe na imani ndani ya Mungu, tuwe na msimamo ndani ya Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba hakuna kitakacho kututenganisha na upendo wake. Yeye ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Somo hili mimi linakuwa linanijenga sana. Wametembea, wamechoka,
wametembea, wamechoka, jasho, njaa. Musa, umetuleta sababu gani huku? Lakini sasa ikatokea muda Musa alimulilia Mungu. Na wewe ndugu, mulilie Mungu. Mungu ana uwezo, hajachoka kufanya. Mungu ana uwezo, hajachoka kutenda. Mungu ana uwezo, hajachoka kufanya miujiza aliyofanyia wana wa Israeli. Na wewe leo hii anaweza akakufanyizie. Wewe kuwa na imani tu, uwe na msimamo. Labda unatembea huko katika safari, huko unatembea, muda umekuwa huko unatembea, usikate tamaa. Zidi maombi, kaa kwenye maombi, kuwa kwenye magoti, imani isitingizike. Uwe mtu ambaye unasimama kabisa bila mashaka, na ujue kwamba Mungu atajitokeza kwenye maisha yako. Mambo yote yanatumika vema kwa wale ambao wameitwa kwa mapenzi ya Mungu. Ndio neno la Mungu linasema hivyo. Tusiwe watu wenye woga na mashaka. Tukitumia neno la Mungu, tukiwa na imani ndani ya Mungu, tunajua kwamba Mungu atatusaidia. Inaweza kuwa ni hali ya magonjwa, labda yale magonjwa kuna kitu fulani utakachoona, yale magonjwa hayatakuua. Inaweza kuwa ni ukosefu, wanakucheka. Mungu atajitokeza kwa njia moja na atakufungulia milango, utapata kibali. Usiwe na hofu, imani iwe katika Mungu. Hata kutoa sehemu kwenye uko bila sababu, hata kusubirisha hapo bila sababu. Mungu ana lengo na maisha yako. Mungu ana upendo na maisha yako. Akikuchelewesha, wewe uwe tuna imani. Akikupeleka, wewe kwenda tu. Hapa neno la msingi ni nini? Ni nani ambaye unayetumainia? Ni nani ambaye unaomba? Kama ni Mungu ambaye unaomba, mtu ambaye unajua kwamba hali ya Mungu, hali yake sio mdanganyi. Maana yake kama wewe unaomba Mungu na tena una mashaka, maana yake wewe hauna imani, na imani yako haina msimamo, hauaminie Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu ambaye ana imani hapaswi kutingizika, anapaswa kujua kwamba naamini, na kama Mungu ananisubirisha hapa, mimi nitasubiri kwa sababu najua ana lengo. Kama Mungu amenipeleka, najua Mungu ana lengo, na mimi nitajua kwamba kesho yangu ni Bwana ndiye anajua. Leo yangu ni Bwana anajua. Siku zangu zijazo mbele ni Bwana ndiye anajua. Wanayoniongelea leo, wewe unaweza ukaongee, lakini Mungu ndo ana neno langu la mwisho. Mungu ndo ana nukta ya mwisho, na sio mwanadamu, na sio rais fulani, sio mfalme yeyote. Anaye na neno la mwisho kwa ajili ya maisha yangu ni Mungu, na anajua kesho yangu. Wewe unaweza ukanicheke leo, lakini kesho Mungu ataniinua. Watu wanaweza wakakutemee mate, labda wakucheke, wakudharau, lakini Mungu ndo anajua kesho yako. Kaza imani. Nikiendelea hapa, nikimalizia, kuna somo mbili ambazo tunaenda tuangalie vipande viwili tu hapa. Mimi nilifurahia sana wakati nilipata somo hili, kwa sababu nilipopata somo hili nilikumbuka sana mateso Ayubu alipitia. Ayubu ni mtu ambaye alipoteza kila kitu, na sijue kama watumishi wa Mungu wote waliokuja mbele kule, kuna wale ambao waliteseka kama Ayubu. Ayubu aliteseka ndugu, acha nikwambie. Ayubu alikataliwa. Ayubu alitemewa mate. Ayubu mali yake zote zilienda. Mke akamwambia, na ule Mungu ambao unaaminia sumtukane. Ayubu alisema, wewe ni mpumbavu mwanamke ule. Soma kitabu cha Ayubu sura yake ya 13 na mstari wa 15. Ayubu akasema, hata aniue, mimi nitaendelea kuwa na imani, mimi nitaendelea kumtumainia. Maanake ile ni imani ya msimamo, kwa sababu anajua kwamba Mungu ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwaminifu. Hata aniue, akiniua mimi nitamuona, akiniacha hapa nitaendelea kufanya kazi yake. Ndio maana yake alisema, mimi najua kwamba Mungu ambaye naomba, Mungu ambaye aliniongelesha, Mungu ambaye hawezi kujipinga, hata aniue mimi nitaendelea kumwamini. Na wewe unaweza ukasema hivyo.
Unaweza kuendelea kumwamini Mungu kupitia matatizo. Wewe mwenzangu, kitu kadogo tu hivi unaanza kuwa na mashaka, unaanza kuwa na wasiwasi. Na imani, na kanisa siende, na hivi naacha, na kazi ya Mungu hivi. Ndugu yangu, imani yako ina msimamo gani? Kitu kidogo tu hivi, labda ni ada ya watoto, labda ni renti, labda ni kazi tu inakosekana, ni shida sana. Inabidi tuwe na msimamo. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 29 na mstari wa 11, inasema inasema ya kwamba Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu, na ni mpango ambayo sio kututakia mabaya, lakini kutupatia mema. Usome Yeremia 29 na mstari wake wa 11, kwamba Mungu ana mpango mzuri. Yale ambayo inaonekana ndani yako, mbele yako, pembeni, yale yasikupe wasiwasi. Usiwe na mashaka, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu hata acha lolote likuguse. Mungu hata acha kitu chochote kiguse nafsi yako, kikuharibu, kikutoe kwenye lengo, kwa sababu anasema yeye ana mpango na wewe, na mpango ule ni kusema akupe mema na sio mabaya. Ndugu yangu, mtumainie Mungu, mtegemee Mungu, kwa sababu Mungu sio mwanadamu eti atasema uongo. Mungu ni mwaminifu. Inabidi kwako wewe ufanye uamuzi, ujue utakaye mtumikia, ujue kama shida zitakuletea wasiwasi, ujue kama vitu vya dunia ndio vitakuletea wasiwasi. Wewe ndio utafanya uamuzi huyo, lakini sio kusema ya kwamba Mungu atakuacha. Kumbuka, Mungu anakupenda na anakutakia mema na anakuandalia mema ili uweze kupata mwisho mzuri. Changamoto za sasa, shida za sasa, hali ya sasa isikuchanganye. Kaa na uendelea kuwa na imani katika Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa wewe ni mwema Jehova. Wewe ambaye unajua mwanzo na unajua mwisho. Inasemeka ya kwamba wewe ni Alfa na Omega, kwa sababu unajua Baba mwisho kabla yote haijafika, na wewe ndio unakuwa unapanga kila kitu. Yehova, acha niombe Yesu, neno hili Baba liweze kufikia kila ambaye ameweza kulisikia, limupe tumaini Baba, liweze kumuhimiza. Kwa kweli Mungu, wewe ni mwaminifu. Wakumbushe ya kwamba wewe hauwahi na haujawahi kuchelewa. Wewe uko kwa muda, na muda wako ndio muda mzuri, katika jina la Yesu Kristo.